पुष्करणी पावस्य पर राजा चंद्रास्य विश्राम जाइछंती ठीक एई समय मंत्री झियो सखी मान को नहीं से पुष्करणी को आसी स्नान करबा पई देखंतु आज्ञा केमितिया विधिर विधान बापार जे शत्रु से झियर मित्रता हबो पुष्करणी पाखरे पहुंची जाइछंती सखी मान को नहीं डाकिला ललिता लवंग मरुआ देखिलु आम पुष्करणी पाव छपरे कई जन अचिना युवक ये युवक की ये युवक को देखिबा पर ठारू ये युवक को देखिबा पर ठारू मंत्री झियो कहिला कहला काहे कि मते अति आपणार लागुछंती ए से पर लोकटा तते एते मन आपणार लागलेनी किलो शीघ्र आसो हां डाकुची सखी अरे ता कथा कोन से को पिला को जाति तार गोत्र किछ जणा सखी एति गलेन सेंती होनी कोन गोत्र से जाति छुआ कि हम जाति रो कोठिया छुआ कोन कहला न जानी न सुनी केमिति ताकू भल पाउछ चिठी की मरिचिया कोन केमिति विवाह कथा कहउछ ना 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 प्रेम गोटे एमितिका जिनिस हां आज्ञा जाति अजाति उच्च नीच धनी गरीब बड़ सान किछि देखेना कोन कहउछ म पल्ली कवि नंदकिशोर बळ घर होउची महांगा कुसुपुर बालीचंद्रपुर निकटस्थ जोटी मो मामू बंधा हैतला बिरियानी थला 2.5 टका देखिनथला 2.5 टका बाकी भाई बाकी भाई 2.5 टका बंधा हैतला से गारे पल्ली कवि नंदकिशोर बळ कहिसंती कोन कहले प्रेम न जाणई जाति सजनिलो प्रेम न जाणई पद पद देश बळा पत्र विचार न रुए पी देले प्रीति मद किंदा मद सेटा देखला प्रीति रूपक मद पूजिया पान करिछि काउंटर रे मिलुनी से सबु किछि आज्ञा जाति अजाति धनी गरीब बड़ सान से ब्रांडटा कोन सबु किछि से पछकु पकई देइछि से जो प्रीति मदटा ब्रांड सखिलो तू कहउचुआर जाति गोत्र कोन किछि दरकार नाही माने मु आकु देखिबा पर ढारू ना सेमति कोन मु पति रूपे वर्ण करि सारिछि ए तो बापा केते बड़ आशा रखछन तू सेमति कोन तू सेमिति कहनी सखी खाली एति की पचारे ये किए ये पुष्करणी पावछ पाखरे करूछंती कोन होई नथिबटी केडे भाग्यवती जननी जुबा शरीर एलरी तब पुपियाइला जहु निज स्तन्यु देई खीर जो मां को निज स्तन्यु रे खीर पान करे बड़ करिछि से नारी जीवनटा धन्या होई जाईछि सखी डाकना ताकू डाकनी आओ खाली एति से सोईछि बा सखी ये केडे सुंदर युवक केडे सुंदर आइछिलो देखिलु कोन आलो तार तांका मुंड पाखरे गोटिया चिट्ठी थुआ हैछि ई मा ता मुंडेरे बाळ अछिलो हे तार तार जोड़ाई आखिलो आपण से अंध होई थांता ई मा ता नाकरे जोड़ाई फोड़लो मा मनुष्य छुआ देखाउदिलो सखी देखिलु ए युवक मुंड पाखरे गोटे पत्र थुआ हैछि धरि की सोईछि ता फेर के आनी बेर उठेबिनी कहला ता पत्र बा ता चिट्ठी हमर कोन हबो पर चिठी पढंतिनी कथार अछि मु जानिछि आ ताले केमते कहू पर चिट्ठी पढिबा अनुचित ताले कहूछु पढिया को हेले पर बोली तू का कहउछु से पर न मंत्री झियो कहला मु पा ताको पति रूपे वर्ण कर सारलिनी एमिति कोन हुंडी भलिया कथा जीवन जदि से मते विवाह न होंती सारा जीवन तांको नामरे सिंदूर पिंधिबी पछके मु अन्य पुरुष हाथ धरिबिनी सखी खाली तांको चिट्ठीटा आणे टिके पढिबा पर बोली का को कहनिलो मु तांको निजर बोली कहि सारी छी मु चेष्टा करूछु देखा ता चिठीटा आनिया को ए फूल तोडाटा धरता से उठिए ता भाबी सखी आनिलु पत्रटा पढिबा आलो रहस्य पाटी कोन उठी पड़िबो फिर कि माने ताजु अलेकना पोकोड़ा बाड़ी खिया जोगोणी खिया तते जागा मिले ना गुड सोयकू आसी पोखरी तुठे जोटी झियो पिला गाधेबे तू सेठ नुंगुरा कोठी कार कोन ना मो पाटी के आउछ नुंगुरा कहले आला से झियो पिला तुठे सोइछ चिट्ठी आणे पढिबा चिट्ठीटा नहीं आसिला मंत्री झियो सखी माने चिट्ठी आनले वासना किलो की वासना मल्लिक पत्र नाची ए की वासना होची सखिलो एटा गेरस्तिया वासना होचिलो गेरस्तिया कोन चिट्ठीटा को आनिला चिट्ठीटा खोलिला मंत्री झियो कहला सखी चिट्ठीटा पढुची पढिबू
चिट्ठी मंत्री झियो पढ़िला कौन लिखा है देखिबू शुणे मु चिट्ठी पढ़ुची कौन लिखाई पढ़िबू कहले आयुष्मान मदन तू स्नेह सीता नेबू उक्ता जुबक को बाबू बिसकू देबू लिखाई चिट्ठी दाखिला सखिलो ये चिट्ठी आ अन्य कारण आउ किए गिलो ये चिट्ठी मो बापा मो भाई पाखकु लिखिछंती हेलो कौन लिखछती लिखिछंती आयुष्मान मदन तृष्णाशीष नबु बाबू उक्त युवक को विषकु तू दबु ता माने मो बापा मो भाई पाखकु चिट्ठी लिखिछंती ए अतिथि सेवा करबा बहाना रे ये तळे जाई पहुंचबे मो भाईया को खाइबारे विष देई मारी दब सकी सरी गला लो सखी सरी गला ये मरी गले मु बाई देबे तोरा ए सखी सखी से मरी गली तोरा सुविधा है जवालो कोन तू बंचु थाउ थाउ तोर विधवा भत्ताटा मिली जिबा आगो कौन कहूच देखिलो हेलो बाहा न होई कि तू भत्ता पाइबू चिंता करनी लो सखी से कथा कहनी मु कोन कले जुबक बंचै परिबी कुह तू कौन केमिति बंचेउ मो मुंडो काम करनी कि लो किछि मु किछि भाबी पारुनी हेलो तू ताको मने मने बाहारुनी कि तो बप्पा सियार ताको मारियो बोली चिंता करलानी एठी चिंता कले मंत्री झियो कले कौन करिबी कौन कले आंकु मु आराम से विभाई परिबी कौन कले आंको मतारे ये मो मतारे सिंदूर देई परिबे मो भाई पाखरु मु आकु बंचेई परिबी कहि दउछंती कौन करा जिवो एठी मंत्री झियो चिंता कला सखी सखिलो ये सूक्ष्म मुंड को एडे सूक्ष्म बुद्धिटी आसीछि कहिबी देखिया कहिबी देखिया मो मन को पाउ कौन कले ए जुबक बंची वाला ये युवक बंची जीव मुंडो काम करनी आउ मुआ को विभाई परिबी पद पठेछि तो भाई ताको मारियो बोली कौन आसीबेनी कि आज केतरा बाजलानी ताला वाला सोई पहिले ना नाही आसी आसलेन ना आपण करे बाधा हो जाय तो सेठी जाओ केतबेले आसी भाई कोडे गले जे कोउले से हमु के लिखि लिखि चारि घंटा पाला बोले मैं कोडे गले से भाई ଭଲ ତ ଦିଟା ଲାଣି ସେ ଦିଟା आ ଦିଟା ବାଜୁ आसी आसलेनी आस शीघ्र आस तो मंत्री झियो कहले हां कहले कौन कले आंकु मु विभाई परिबी से बाटा मते किछि दे सुनाइलो सखी कौन करिबा कुह एठी मंत्री झियो सूक्ष्म उपाय कले की उपाय रांचिले कहिबी कहले चक्षुर को जल नहीं के तकी कंटारे वाह 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 सखी आसिले लो देखे लो ये युवक धन मोर आइले लो सुखी गलेनी कोन आसी धन सुखी जाइछि मोहलो सोई सोई कोन हेलानी देखलु पत्थर उडार सोइछि का कहूच बड़ भाई कहूछि जो सोइछि जो जुबक देखुने सुखी युवक कहूच तो सियार भाई काई कहबो हाँ, कहिदेले बोले कौन कले आंको मु बंचै परिबी एते भल पाइछि हे मां मंत्री झियो चिंता करूछि समस्त पळि आसिले तो हाँ मंत्री झियो कहिले सकाळ पळिथिले बड़ भाई हमर बहुत बढ़िया लोक मंत्री झियो कहिले कहले सखी मो जीवन रांकु मु मन मध्य पत्र वर्ण कर सारिछि खेला बेले केते कथा कहतला आइला पुन कोन एते कहजो भल लोक बोली एई लो देखु जा तो कथा ठीक नै लो किछि कहिनी कहि कि कोन लाभ अछि कहिलो कहबो पछु से खुंदी देबेनी काई कि देवज्योति ए एठी कहि दउछंती चंद्रहास्य एमिति कोन करबा कहले मु आसीछि सत सोई पड़ी छंती चंद्रहास्य करबा कोन अश्व वृक्षरे बंधाई छंती मंत्री झियो चिंता करछि एते भल पाउछि जदि ये चली जानती ताले सबुदिन पाई मु बय देवेशरे सजै हे जिबी कोन कले आंकु पुनर्बार विभाई परिबी देखिबा मंत्री झटा भारी चतुरी कला कोन कला चतुर को जळ नेई से के तो की कंटारे एबे के तो की कंटारे विष पखेया बोली लेखि ना सो करे
ଆଗେ ସବୁ ମାଲୋ କଣ ଗଭାରେ ସବୁ ରୂପାର ଗୋଜ କାଠି ଲଗଉଥିଲେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡା କିରୋସିନି କାଠି ମାରୁଛନ୍ତି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମୁଁ ପଚାରିଛି। ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛ ଆଗେ ସବୁ ମା ଗୋଜ କାଠି ଲଗଉଥିଲେ ନୁହେଁ ମା? ଏବେ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ବୋହୁ ମାନେ କ୍ଲଚର ଲଗେଇଲେଣି, କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି କ୍ଲିପ। ସେତେବେଳେ ରୂପାର ସବୁ ଗୋଜ କାଠି ଖୋସାରେ ଲଗଉଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ରୂପାର ଗୋଟିଏ କେତକୀ କଣ୍ଟାଟିଏ ଗଭାରେ ଖସିଥିଲା। କହିଲା ଶୁଣୁଲ ଲବଙ୍ଗ, ମୋ ବାପାକୁ ମାରିବା ବଦଳରେ ମୋ ଭାଇ କି କହିଛନ୍ତି ନା ବିଷ ଦେଇ ମାରିବାକୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି, ମୋ ଭାଇ ଆକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କରିବ ଆ ସହିତ ମୋର ବିଭାଘର କରିଦେବେ। ଶୁଣୁନୁ, ଚକ୍ଷୁର କଜଳ ନେଇ କେତକୀ କଣ୍ଟାରେ ଗଭାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ରୂପାର ଗୋଜ କାଠିଟି ଆଣିଲା। ସେ କଣ୍ଟାକୁ ଆଣି ଆଖିରେ ଲଗେଇଥିବା କଜଳ ବା କଳାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କେତକୀ କଣ୍ଟାରେ ନେଇ ବିଷ ପାଖେ ୟା ବୋଲି ଲେଖିଲା ସତ୍ୱରେ। ଆଗୁରୁ ଲେଖା ଥିଲା ବିଷ, ବିଷ ପାଖରେ ଆଖିର କଳା ନେଇ ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରଟା ବସେଇ ଦେଲା। ଆଗୁରୁ ଲେଖା ଥିଲା କଣ? ବିଷ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମଦନ ତୁ ସ୍ନେହାଶିଷ ନବୁ, ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ବିଷକୁ ତୁ ଦବୁ, ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅ କଲା କଣ ନା ବିଷ ଜାଗାରେ ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ବସେଇ ଦେଲା। ବନାନ ହେଲା କଣ ନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ମଦନ ତୁ ସ୍ନେହାଶିଷ ନବୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ମଦନ ତୃଷ୍ଣା ଶିଶନ ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ବିଷୟାକୁ ଦବୁ। ବିଷ କଟିଗଲା। ବିଷୟା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅର ନାମ ଥିଲା ବିଷୟା। ତେଣୁ ପତ୍ର ମଦ କରି ସଖୀ ଇଏ ପରେ ତଇ ଗଲା, ଲେଖିଦେଇ ଚିଠିଟା ଯୁବକ ମସ୍ତକ ବା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇ ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। କିଏ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ବିଷୟା। ବିଷୟା ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ରାଜକୁମାରଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଟିରେ ଜାଣିବ ଗୋଟେ ଡାନ୍ସ ବସିଯିବ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରାସ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠକୁ ଆରୋହଣ କରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କୁନ୍ତଳ ରାଜ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଦନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଗୃହରେ। ଡାକିଲେ ମଦନ ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? କିଏ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ମଦନ ସୁନ୍ଦର, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ। ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ୟ କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି? ବସୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ସମୟ ନାହିଁ, ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ସେବା କରିବାକୁ ଦିଅ। ଯେହେତୁ ତମେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ, ତମେ ମୋର ଅତିଥି, ଅତିଥି ସେବା କରିବା ସଂସାର ହଉଛି ମା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧର୍ମ ନୁହେଁ? କହିଲେ ଅତିଥି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଅତିଥି ସେବା କରିବା ଯାହା ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ସେଇଆ। ହେ ମା, ଅତିଥି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଟିଏ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲେ ଆସନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ ବସିବାକୁ, ଘରେ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପିଇବାକୁ ଦେବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ସେତିକି ପାଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ବି ଆପଣ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ଅତିଥି। ସତରେ ଚାଉଳ ମୁଠିଏ ଦିଏନି, ଭିକାରୀ ଦେଖି ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପାଲା ଜଗତରେ ତୁମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦିଅନି କି? ଶୁଣ ମା, ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡକୁ
ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ଇଏ ଦେଖୁନ ମୂର୍ଖ କହୁଛି ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଆରେ ଗୋଟେ ସିଜୁ ଟଙ୍କା ହେଇଥାଏ ତା ମାନେ ଭିକାରୀ ଜାଣିବ ଛୁତିକିଆରେ ଭିକ ଦିଆ ହୁଏନି ଶୁଣ ମା ଯଦି ଭିକାରୀଟି ଆସିଛି ଆପଣ ଘରେ ଭିତରେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ସବୁ କାମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆପଣ ଭିକାରୀକୁ ଆସି ମୁଠାଏ ଭିକ ଦେବେ ଯଦି ଭିକାରୀ ଭିକ ମୁଠିଏ ନ ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରୁ ନିରାଶରେ ଫେରିଗଲା ବର୍ଷକ ସାରା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଯେତେ ଧର୍ମ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ସବୁତକ ପୁଣ୍ୟକୁ ଭିକାରୀ ଭିକ ମୁଠା ପରେ ନବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟକୁ ନେଇଗଲା ବେଳେ ଭିକାରୀ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସବୁତକ ପାପକୁ ତମ ଦାଣ୍ଡରେ ବା ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବି ଆଗେ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ମୁଠେ ଦେବେ ଯଦି ସେତିକି ନ କଲେ ଆପଣ ବର୍ଷକ ସାରା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଭିକାରୀ ଭିକ ମୁଠିଏ ବଦଳରେ ନେଲା ବେଳେ ସିଏ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପାପକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ମଦନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ହଉଛ ମୋର ଅତିଥି ସେବା କରିବା ଯାହା ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ସେଇଆ କହିଲେ ଯା ଘରୁ ଅତିଥି ବାହୁଡେ ଅତିଥି ସେବା କରିବା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାଲୋ ଏଇଠି ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ୟ କଲେ କଣ ନା ବସିବାକୁ ଆସନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ କହିଲେ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚିଠି ପଢି ସାରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍କାର କରିବି ମା ଏଇଠି ମଦନ ସୁନ୍ଦର କଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ଚିଠିଟା ଖୋଲିଲା କହିଲା ବାପା ତାର ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଗୋଟେ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ସତ୍କାର କହିଲା ସତ୍କାର କହିଲି ସଂସ୍କାର ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଚିଠିଟା ଖୋଲିଲେ ମଦନ ଚିଠିଟା ଖୋଲି ପଢିଲେ ଚିଠିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲା ଇସ୍ମାନ ମାଦାନତ मुस्नेहा सीसाने उक्ता जुबा का बाबू बिसाया आयुष्मान मदन तु स्नेहाशीष नबु उक्त युवक को विषय को दबु चमाकी पड़िला मदन बापा को मुंड ठीक नहीं कि बापा भूल रे कोन लिखि दै छथि कि कोन लिखि छथि आयुष्मान मदन तु स्नेहाशीष नबु उक्त युवक को विषय को दबु ता माने मो बापा पुणी लिखि छथि मो जीवा पूर्व मदन सुंदर ये काम तू सारिबू मो जीवा पूर्व कामटा सारी देथि बापा लिखितला चिठी मो जीवा पूर्व विष दे मार देथि एटी ओलटा हला विषया को देई दबु काम सार दबु मदन सुंदर चिंता कला कला बापा नाही कन्यादान किए करिवो बापा पुणी लिखि छथि मो जीवा पूर्व काम सार देथिलु कोन करिवि पितांकर आदेश को शिर धार्य करने को पड़ो ये तो विधिर विधान ऊपर वाला सब किछि आज्ञा खंजई रखिछि आज्ञा हला कोन कहला आपण आउ एठु कोन जाई परिबे हे राजा चंद्रास्य आपण को सहित मो भौणी विषयार विभागर हबो ई के आश्चर्य कोन हला तम झियो सहित मोर विभागर हबो मु तम बापा कोन करछि जो मो भौणी सहित आपणकर विभागर कथाटा कछ तम बापा मते धर्म पुओ करछि तमे जदि मोर धर्म भाई सी मोर हम भौणी कोटा एमिति कोन बापा लिखि देछि बापा कोन धर्म पुओ करछि से बा मारिबार चक्रांत करछि एते बडा कुंतल राज्यर राजा हवा पई राज संपत्तिर मालिक हवा पई क्षत्रिय संतान को मारिबा कुट चक्रांत करछि आज्ञा सेदिन दुष्ट बुद्धि जे पांच परमंद तामंद पांचति गोविंद रक्ष हरित मारे के मारे हरित रखे के काली जे दांडर भिकारिया जे गोटे राज्य राजा है सारिछि देखंतु आउ त भाग्य केमिति परिवर्तन होछि कहले हे राजा आपणक सहित मो भौणीर विभागर हबो तेणु हेला कोन ना दिन बार स्थिर करी विभागर हेला मो बाया मन विषय सहित विभाग संपूर्ण होइला
ଆଦେଶକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଦିନ ପୁଅ ମଦନ ଭଉଣୀର ବିଭାଘର ସାରିଦେଲେ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଜ୍ଞା ବୈଦିକ ମତରେ ବିଭାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣେ କିଏ ନା ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠି ଅଛି? ଶବର ରାଜ୍ୟରେ। କହିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ଆସିନି ମାନେ କାମ ସରିଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ଆସିନି ମାନେ ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ମାରି ସାରିଥିବ। ସେଦିନ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କଣ ନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟରେ, କୁନ୍ତଳ ରାଜ୍ୟରେ। କୁନ୍ତଳ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ବିବାହିତ ନିଜ ଝିଅ ବିଷୟାକୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଡାକିଲେ ମଦନ। ଆରେ ଇଏ କିଏ? କଣ ମୁଁ କହିଥିଲି? ତମେ କଣ କହିଥିଲ? ଚିଠିରେ କଣ ଲେଖିଥିଲ ତମେ ଜାଣିନ? ଆରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବାକୁ ଲେଖିଥିଲି। ଲେଖିଆରେ 22 ଚାନ୍ଦ ତ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରି ଲେଖିଲା ବେଳେ ତମେ ଲେଖିଲ ସ୍ନେହାଶିଷ ମଦନ ତୁ ମହାଶିଷ ନେବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଟୋକାଟି ଯାକୁ ତାକୁ ବିଷୟକୁ ଦବୁ। ଆରେ ହେ ସବୁ କିଛି ଗୋଳମାଳ କରିଦେଲୁ ରେ। ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଆୟୁଷ୍ମାନ ମଦନ ତୁ ସ୍ନେହାଶିଷ ନବୁ, ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ବିଷକୁ ତୁ ଦବୁ, ତୁ ବିଷୟକୁ ଦେଲୁ କେମିତି? କହିଲେ ରାଗେ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଇଏ ମନର ଚିନ୍ତା କରିଲା, ଇଏ ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ ହଟାଇବି ବୋଲି ମନରେ ବାଞ୍ଛା କରିଲା। ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆକୁ ମାରିବାକୁ ପଛେଇବିନି। ଏ ଅଚଳାଚଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୁଁ ହେବି ମାଲିକ। ଦେବି ଗୋଟେ ଠୋକିନା ଏଇଠି ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ପଛକ ବୈଧ ବେଶରେ ସଜେଇ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ମାରିବି, ମୁଁ ଆକୁ ମାରିବି। ମନେ ମନେ ରହିଲା ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି। କହିଲା ମାରିବି କେମିତି? କଣ କଲେ ମାରିବି? ହଁ ଗଲା ପୂର୍ବ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଯୋଉ ଘାତକକୁ 100ଟା ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଘାତକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା। ସେଇ ଘାତକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କଣ କଲା? ଘାତକ ବୋଲି ଡାକ ପକାଇଛି। ଘାତକ ପହଞ୍ଚି ଗଲା। କହିଲା କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ସେଦିନ 100ଟା ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ତୁ ମତେ ଠକି ଦେଇଛୁ, ଆଜି ତୋତେ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି, ଆଜି ମାରିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଶୁଣେ ଘାତକ, ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସିନା ତାକୁ ମାରିଲୁନି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ହେଇ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ମୋର ବଡ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ସାରିଛି। କଣ କହିଲା? କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ସେଦିନ ସିନା ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରିବିନି। ଘାତକ କହିଲା ଆଜି ଭୁଲ କରିବିନି। କହିଲା ଇଏ ହେଇନି କିଛି, ଇଏ ହେଇନି କିଛି, ଦେଖ ଆଗକୁ କଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ଆଗକୁ କଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ଆଗକୁ କଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ଆଗକୁ କଣ ହେଉଛି। कहीदेला घातक कला आउ से भूल हबनी आउ भूल हबनी आज मारिदेवी कहला कोठी मारिबी जानिछु कोठी मारिबी जानिछु आकु मु कळे बेले कौशळे काली हम गाँ
ମା କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠେଇବି। ସେଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଇଏ ପହଞ୍ଚିଥିବ ପୂଜା କରିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଥାଳି ସରି ଏ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଥାଳି ଧରି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଘାତକ ମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚାତରେ ଛପିକି ଥିବୁ, ପଶ୍ଚାତରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନି ନେ ଖଡଗଟିଏ ଧରିଥିବୁ। ଏ ଖଡଗଟା ତା ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଶରୀରଟା ଅଲଗା କରିଦେବୁ। ଏଥିରେ ଯଦି ତେ ମାତ୍ର ଭୁଲ ହେଲା, ଏଥର ତୋ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା କରିବି। କହିଲା ଆଉ ଭୁଲ ହବନି। ହେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲା ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଆମର ଗୋଟେ ବଂଶର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ଆମ ଝିଅକୁ ଯେ ବିବାହ ହୁଏ, ଆମ ମା କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ସକାଳ ହେଇଗଲେ ପୂଜା ଥାଳି ନେଇ ପ୍ରଥମେ ତମେ ପୂଜା କରିବାକୁ ମା କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ। ତମେ ଏକା ଯିବ, ସେ ପଛରେ ଯିବ, ତୁ ଆଗେ ଯା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଚନ୍ଦ୍ରାଶେ କଲେ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଂଶରେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବି? କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଖରେ ମୋ ପୂଜା ଥାଳି ଲାଗିବ, ମୋ ପୂଜା ଆଗ ହବ। କହିଲା ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନି। ଏଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଜା। ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହେଲେ କୁନ୍ତଳେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ। କହିଲେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅକୁ ବିଭାଇ ରହିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରାଶିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାଲି ରାତି ପାଇଁ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବ, ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରାଶିଆ କୁନ୍ତଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବୋଲି ରାଜବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦରକାର। ସେଦିନ ରାତ୍ର ପାହି ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବି ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ। ହଁ, ରାତି ପାହି ଆସିଛି। ରାତି ପାହିବା ମାତ୍ରେ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ, ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା ସାରି ଗାଇବା ହୋ ପଦଟିଏ କବି ହେଲେ ରାତି ପାହି ଆସୁଛି। ଧନ ଲେଖିଲେ କବି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର। ବହିଲା କିଚକବଦ୍ଧ। ଗୋଟିଏ ପଦ ସ୍ୱର ପଦ ଗାଇବା ବାପା ଯେତେବେଳେ କହିଲେଣି। ହଁ, ପଦଟି କେମିତି? କାଲି ମୋ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଗାଇଲେ କଣ ପାଲା ହବ? ଗାଇଲେ ପାଲା ନା, ଗାଇଲେ ପାଲା। ଗାଇଆଳ ପିଲା କଣ କଥା କହୁନି, ଗାଉନି? ଗାଇଲେ ପାଲା, ନ ଗାଇଲେ ହାଲା। ଆଉ ତମର ତ ଏମିତି ହବନି, ତମେ ଆଉ ସେଇ କଥାଟା କହିବନି। ହଁ, ଗାଇବ ଏମିତି ସ୍ୱର ପଦ ଗାଇବ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ। ମେହର ପୁଅ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଅଇଲା ସଜ ସୀତା କୁସୁମ ହୋଇ ଭୂଷିତ, ये भ्रमर अंजनांचित पद्मनायना চিত
କହିଦେଲେ କହିଲେ ଅଇଲା ଉଷା ଜସିତ ତ କୁସୁମେ ହୋଇ ଭୂଷିତ ଶୀତ ଭ୍ରମରଞ୍ଜନା ଚିତ ପଦ୍ମ ନୟନା ନୟନା ପୁଅ ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଇ ଆସେ ବାସ୍ ଦେବକନ୍ୟା ଉଷା ଧରା ପୃଷ୍ଠ କୋଲେଇ ପାସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନାନା ପ୍ରକାର ଶରୀରକୁ ପୁଷ୍ପରେ ସୁମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠ କୋଲେଇ ଆସିଲେ ଯଦି ପୁଷ୍ପଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଷାରାର ଅଳଙ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ନୟନକୁ ପଦ୍ମନୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କହିଲା। ଏଠି ପଦ୍ମନୟନୀ ହେଲା କିଏ ନା ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ପୁଷ୍କରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟ ହେଇଥିବା ପଦ୍ମ ଉଷାରାଣୀର ନୟନ ଯଦି ନୟନ ହେଲା ପଦ୍ମ ନୟନରେ ଅଞ୍ଜନ ବା କଳା ପିନ୍ଧନ୍ତି କଳା ହେଲା କିଏ ନା ଭ୍ରମର ଅଞ୍ଜନା ଭ୍ରମର ରୂପକ କଳାକୁ ଆଜ୍ଞା ଉଷା ପଦ୍ମ ରୂପକ ନୟନରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ତାରକା ମଥାମଣି ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଭାତୀ ରାତି ପାହାନ୍ତିଆରେ ସମସ୍ତ ତାରା ମାନେ ଲୁଚି ଗଲେ ବି ପାହାନ୍ତିଆରେ ଗୋଟେ ତାରା ଥାଏ ଇଏ ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା ହଉଛି ଉଷାରାଣୀ ମଥାର ମଥାମଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ପାହି ଆସେ ପାହିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି ରାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହିନି ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାଙ୍ଗୁଲ ଜାଙ୍ଗୁଲ ହଉଛି ରାତି ପାହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପାହିବ ପାହିବ ହେଉଛି ପାହି ନାହିଁ ତମସା ये पिटाई देउसी ओढना उषा जोता बरसा জাঙ্গুল জাঙ্গুল হচ্ছে রাতি পাহাতিয়া সময় এই সময় হয়েছে কোন না গিয়া স্নান মার্জনা সারি সেদিন মদন সুন্দর পূজা থাଳି সজাসজি করি বাপাঙ্কর কহিবা মুতাবিক মা কালী মন্দিরକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଘାତକ କେଣେ ଜଗେଇଛି ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଥାଳି ଯିଏ ନେଇକି ଯିବ ତାକୁ ମାରିବୁ ଛୋଟ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବୁ ଏଣେ ସେଦିନ ରାତ୍ରର ଆଜ୍ଞା ଜଗିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ ମଦନ ସୁନ୍ଦରକୁ ରାଜା କହିଛନ୍ତି କାଲି ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲେ ଯେମିତି ତମ ଗୃହରେ ବିବାହ ହେଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ୟ ମୋ ରାଜବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦରକାର ଏ କଥା ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣିଥିଲେ ରାତିରେ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ପୂଜା ଥାଳି ଧରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗିଛନ୍ତି ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଡାକିଦେଲେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ୟ ଟିକେ ରହିଯାଅ ରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାତି ନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ରାଜବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ନହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶିର କାଟିଦେବେ କିନ୍ତୁ ତମ ବାପା ମତେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପୂଜା ସେ ପୂଜା ଥାଳି ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ନେବି ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା ମୁଁ ବି କରିସାରିଛି ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ୟ ହସ୍ତରୁ ଛଡ଼ ନେଇଗଲେ ପୂଜା ଥାଳି କିଏ ନା ମଦନ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ପୂଜା ଥାଳି ନେଇ ମା କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ୟ ରାଜବାଟିକୁ ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଥାଳି ନେବ ଛପିକି ତୁ ମାରିବୁ ଛୋଟ ଏଇଠି ରାତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଉ ଅଛି ଜାଙ୍ଗୁଲ ଜାଙ୍ଗୁଲ ହଉଛି ପୂଜା ଥାଳି ଥୋଇ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତି ପଶ୍ଚାତରୁ ଥିଲା ଘାତକ ଧରିଥିଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତଲୱାର ବା ଖଡ୍ଗ ମାରିଦେଲା ଚଟଟିଏ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଗେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଛିଡ଼ିଗଲା ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ରାତି ପାହିଲା ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କଲା ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି କଲା ମରି ସାରିଥିବ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ୟ ଟିକେ ଶବଟାକୁ ଦେଖି ଆସିବି ଖୁସିରେ ଦେଖିବି ହସିବି ଆନନ୍ଦ ହେବି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ଓଲଟା ପଲଟା ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପୁଅ ମଦନ ସୁନ୍ଦରଟା ମରିକି ପଡ଼ିଛି ହାୟ ମଦନ କହି ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ହାର୍ଟଚୋକ୍ ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଶବଟାକୁ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହାର୍ଟଚୋକ୍ ହେଇଯାଇଛି ହାୟ ମଦନ କହି ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶବ ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିରରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଶବ ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି ନନା ଗୋସାଇଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟା ଶବ ପଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ହବ କେମିତି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି କଥାଟା ଏଇଠି ରହିଲା ବିଷୟ ସରିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହବ ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ସମନବାନୀ ଆସିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଗେ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର କରିବ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ଦୁଇ ଜଣ ବଞ୍ଚିବେ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ୟ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ରାଜା ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ୟ କୋଉ ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ କୋଉ ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ର ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଜୈମିନୀ ଭାରତରେ ଅଛି କଥାଟା ଏଇଠି ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ଭଉଣୀ ତ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ କହିନଥିଲି ମୋ ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି
राधाकृष्ण को कथा पकईली कही राधाकृष्ण दुहे भाई भौणी अनेक संपर्क अच्छी सब तो कहवाक समय नहीं माई कथाटा छाड़ी अप्राकृत प्रेम मूर्ति कि प्रकार प्रेम करते राधा कृष्ण को से कथा कही भाई भौणी संपर्क केमिति कही आ गोटे कही कहले से मोरा भणजा ये से मोरा भणजा मुतार परिप्रेक्षी कौ न्याय राधा कृष्ण संपर्क माई आ भणजा ये कथाटा आसी कहब से मोर भणजा मु तार माई को प्रकार हिसाब रे से दुई जन माई आ भणजा हेले मो भूणी कथा कहबे काली मो भूणी कथा मु सारी गोटे प्रश्न रही मु पार्टी करछि संतोष भाई कहीं मत कहलनि बसा कर तो किछि सुबुनी आज्ञा आज तो साउंड टिके जा बाग अछि काली जमा सुबु नथिला अच्छा काली मो भूणी कोन कहउथिले एटा गोटे साधारण कथा भारतवर्ष भारत बोली कह जाई थांता भारतवर्ष बोली काहे कि कहगला भरत कथा कहतिले कहले भरत रु भारत नुह दशरथ पुओ एकोटिया भरत नुहे बापा ये समाज रे सारा विश्व रे भरत तीन जन अछंती तीन जन भरत किए ना जणे होउछंती मनुकर पुत्र भरत आउ जणे जड़ भरत आउ जणे होउछंती दशरथ नंदन भरत ये भारत नागे विश्व थिला विश्वरु भारत होइछि ये जणे मुनि मनुक निमित्ते मनुक द्वारा ये विश्वर ना भारत दिया जाइछि मनु यज्ञ करथिले जो यज्ञ पाई ये जड़पुत्र भरत पाई राज्यर नाम रही भारत वर्ष ये विश्वरु वर्ष बोली कहा जाइछि एटा साधारण कथा एटा अन्यत्र किछि कथा नाही इलाका बोली कहती जाक में इलाका बोली कहती आम ताकू भारत बोली कहूँ हाँ एटा हूँ कथा आ द्वितीय कथा किसी ना जदि थी किसी कह सेटा बड़ कथा नुहे आदर तो अनेक कथा जी जा जानी मुझे जानी सी जाना सी जा जानी मुझे जानी आपण मैंने जहाँ जानते आम जानू से विद्यार समापन ना आउ कि कहबानी ये कथा रहा मंदिर पवित्र हम बाप पुओ बंचे मंदिर पवित्र हवा संगे संगे माई आ भूणी कौ परिप्रेक्षी हेले भूणी मत दर्शेबे काल तो आ कथा पाला अच्छे देखा कौन हो उठ जा कहले नानी बड़ दांड भीड़ भारी टिके हाउले जीवु काली मो चियार सब फांका पकईला आज तुम देख सब चियार मु हाउसफुल कर काली एमती पछता कर मत दब एमती दर्शक मो रखिद नले मु जानी तुम मत जमा भल पाऊ तुम खाली ओपर भूणी बोली कहूच कि जमा स्नेह मो ममता नहीं जी लोक अच्छा से लोक खाली पछता कर रहा दरकार काली लास्ट पाला जीवा कहला नानी ये बड़ दांड भीड़ भारी टिके हाउले जीवु ये नानी धक्का बाजिले सहिबु टिके हाउले जीवु नानी बड़ दांड भीड़ टिके हाउले जीवु टिके उठी पड़त आपण झील आपण भौणी एत समय धरी 4 घंटा पाला कला 5 घंटा 6 घंटा आपण मैंने टे उठी पड़त आज्ञा टिके हरिनाम धरवा हाथ टिके ऊपर कर हरिनाम टिके पकेबे सैला नारायण स्वामी जय हो हरि
प्रभु एणिकी दीन जन संरक्षण महा दीन जन संरक्षण महाबाहु आनंद सागर पीर दरबारे हरिबाला हुड़ाहुड़ी कर ताली देवे सारा विश्वर दुख दूर